असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दर्शक बंधु, मु मिली एवं मो साथी पद्मजा आपण मान सामने उपस्थित होइछु पुणी थरे अष्टवक्र गीतार एई प्रकरण पे। आज प्रकरण होची 27 नंबर प्रकरण रे आमे पहुंची गलेनी। एते पर्यंत आमे कोन बुझिले संक्षिप्त रे टिके बुझी नै जिबा। जो पंचम अध्याय रे हमर तृतीय अध्याय रे परीक्षा करिसंती मुनि अष्टवक्र कि अंकर सत्य आत्मबोध हेछि कि नहीं। तो जनक चतुर्थ अध्याय रे तार उत्तर रे 6टा श्लोक रे से विथ एग्जांपल से बते देछिते जे हां मोर आत्मबोध हेइ जाइछि। एबे मुनि अष्टवक्र एश्योर हे जाइछंती जे तांकर से आत्मज्ञानी तो निहाती ही। एबे देखि तांकर मोक्षर भी इच्छाटा अछि कि नहीं। तेनु से त्यागर कथा कहिसंती पंचम प्रकरण रे। तू ए जो तू माने घट नुहे, तू होची अनंत महाकाश, तो तू ताकू त्याग करे माने शरीर देहाभिमान टाकू त्याग कर। तापरे सेकंड श्लोक रे कहउचंती कि विचार त्याग कर, तापरे भय त्याग कर, आउ ए जो असमानता सेटाको त्याग कर। त्याग कर बोली परीक्षा करिया को चाहउचंती। एपटे मोक्षर उपदेशटा भी दउचंती। तो षष्ठ प्रकरण रे राजा जनक तार उत्तर रे मुक्तिर तांकर निजर अभिव्यक्ति टाको से कहिचंती कि मु तो अनंत महाकाश ही, मु तो घट नुहे ही, तो मु कहार ग्रहण करिबि ना, कहाकू त्याग करिबि ना, कोथिरे लय हेबि। सेमिति निजको से अनंत महासमुद्र बोली सेकंड श्लोक रे कहिचंती। एमती से माने मु से आत्मा बोली कि आमोर किछि त्यागर इच्छा नहीं कि ग्रहणर इच्छा नहीं कि लय पुणी केउथरे हेबि बोली कि ना से ए जो हमर षष्ठ प्रकरण टारे 4टा श्लोक माध्यम रे बतेइले। एबे सप्तम प्रकरण रे राजा जनकंकर मुक्तिर अभिव्यक्तिटा आहुरी डीपर लेवल रे कोनटा से समान कथा हे से समुद्र आउ तरंगर ही उदाहरणटा देइचंती, किंतु डिफरेंस टा कोन रहिला षष्ठ प्रकरण सप्तम प्रकरण भितरे। षष्ठ प्रकरण रे से कहले जे मु होची अनंत महाकाश, मु होची अनंत महासमुद्र, किंतु ए जो सप्तम प्रकरण रे से कहउचंती जे मु तो सेटा, मु तो कैपिटल आई ही, मु तो अनंत महासमुद्र, किंतु मु तो एबे भी संसार ही अछि ना। तो संसार सहित मोर आचरणटा केमिति, संसार सहित मोर व्यवहारटा केमिति, से जिनसटा इनडायरेक्टली एठी बतैचंती श्लोक माध्यम रे। ताहले आमे प्रथम श्लोकटा नबा। जनक उवाच मज्जनन्ता महाम्बेधौ विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वन्तवातेन न मामस्य सहिष्णुता। तार अर्थटा कोनटा, मु एई अनंत महासमुद्र जेमते से कहिले कि मु अनंत महासमुद्र षष्ठ प्रकरण रे कहिले। एथिरे डिफरेंस ता होची तन्मध्य रे विश्व रूपक नौका निजे निजर प्रकृति रूपी वायु द्वारा एणे तेणे बुलु अछि, मोर किछि असहिष्णुता नाही। डिफरेंस ता एठी षष्ठ रे से डिक्लेयर करले मु अनंत महासमुद्र बोली, किंतु एठी डिफरेंस कोन कले तन्मध्य रे विश्व रूपक नौका निजे निजर प्रकृति रूपी वायु द्वारा एणे तेणे बुलु अछि, मोर किछि असहिष्णुता नाही। तमाने से तो राज्य छाड़ी नांती, से तो स्त्री छाड़ी नांती, तो राज दरबार भी अछंती, धन भी अछि, तो संसार संगरे संसार सहित रही कि निजर आत्मबोध हे सारिला परे एबे तांकर आचरणटा केमितिका, व्यवहारटा केमितिका संसार सहित, सेई कथारे से पुष्टिटा करिसंती। कोन कहउचंती कि तामाने कोनटा तांकर दृष्टिकोणटा ही बदली जाइछि। एबे से सब जिंस तांकर राज्य एग्जिस्ट करूछि, तांकर
पत्नी एक्जिस्ट करुचंती, धन एक्जिस्ट करुची, राज दरबारी भी एक्जिस्ट करुचंती। कोन हेची से समस्त को देखिबार दृष्टिकोणटा ही तांकर बदली जायछि। आगरु तांको कोन कहउचंती कि से देह अभिमान रे लिप्त थिले बोली, मु राजा जनकर अभिमान रे से लिप्त थिले बोली ए सब को मोर एथिरे तार सुख दुख रे से प्रभावित होउथिले। किंतु एबे से कोन कहउचंती मु एथिरे लिप्त थिली बोली ताहार गति रे ए जो संसार रूपी गति, ए जो धन रूपी गति, ए जो स्त्री रूपी गति कि माने संपद रूपी गति, राज्य रूपी गति, ए सबुरे मु प्रभावित हेउथिली। किंतु एबे मु साक्षी होई द्रष्टा होई देखुची, एबे मु सेथिरे प्रभावित हेउ नाही। एहा द्वारा मो भितरे त्याग, ग्रहण और लयर विचार मध्य उठु नाही। मु आत्मस्वरूप होई जाउची, मु आत्मस्वरूप होई जायची, पुणी ए विचार केउठु आसीबो? विचारटा आसे केउठु फ्रेंड्स? मनरु ही विचारटा आसे। तेनु से निजको मन कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियसनेस रु निजको आइडेंटिफाई करू ही नहंती। बॉडी कॉन्शियसनेस रे ते नहंती ही मन रे विचार उठिबो। कोन कहउचंती से कि विश्वरूपक नौका निजे निजर प्रकृति रूपी वायु द्वारा एणे तेणे बुलु अछि। ता माने कोनटा? प्रकृति रूपी वायु। प्रकृति रूपी वायु माने कोनटा? निजर प्रारब्ध कर्म रे विश्वरूपी नौका। नौका माने कोनटा? सपोज आमे नौका बदल में तरंग भी निये, समुद्र रो ऊपर भाग रे ए जो नौका से पवन रो एफेक्टेड हेकिना, पवन द्वारा प्रभावित होइकिना कोन होउची? एमती एमती दोलायमान होउची। किपरि? निजर प्रकृति रूपी वायु। ए वायुटा कोनटा? प्रकृति रूपी वायु माने निजर प्रारब्ध कर्मर फल स्वरूप। मन विचार उठुची, क्रोध आसुची, पुणी क्षमा होउची, मान आसुची, पुणी सरलता आसुची, अभिमान आसुची, अहंकार आसुची, पुणी संतोष आसुची, दया आसुची, क्षमा आसुची। ये सब कहा द्वारा होची? विश्वरूपी नौका जते बेले प्रकृति रूपी वायु द्वारा प्रभावित होची। निजर कृत कर्मर संचित कर्म बा प्रारब्ध कर्मर फल स्वरूप ए सब हबाटा स्वाभाविक। आमे जो सब कर्म आगरु करी देइचे तार फल स्वरूप आज मते क्रोध आसुची कि मु आज क्षमाशील हो जाइची, कि मते आज मानर आवश्यकता नहीं, कि मु विनम्र हो जाइची, कि मु आज मिथ्यार आश्रय नउची ना मु सत्यवादी हो जाइची, मते भी लोभ अच्छी कि मते मु संतोष रे अच्छी। ए जिंसटा केते बेले कहा द्वारा प्रभावित होची? निजर कृत कर्मर फल द्वारा। प्रकृति रूपी वायु जोटा कहूची सेटा नेचुरल, जोटा हम ऑलरेडी करी सारीचे। हमर प्रारब्ध कर्मर फल मिलिबा स्वाभाविक, से त नेचुरल वे रे आसुची। सेटा हब ही दोलायमान हब ही। वायु जते बहिब सेते नौका नौका तो समुद्र ऊपरी भाग रे अछि ना, से दोलायमान हब ही। प्रकृति रूपी वायु आमने सेथिरे किछि करिबार अधिकार नाही। आमे जोटा करी सारी ऑलरेडी सेटा ही एबे प्रारब्ध कर्म हिसाब रे आम संगे फलित हेउची। एवं सेथिरे कोन होउची? हमरा ए जो विचार रूपी मन एटा ही हलुची डोलुची, से ही नाचुची, एपट सेपट दोलायमान होउची नेचुरल गति रे। तार आपे आपे होउची ही सेटा। किंतु मोर किछि असहिष्णुता नाही। मोर माने कहार? कैपिटल आयर किछि असहिष्णुता नाही। एठी हमें जदी एग्जांपल टा भी नबा, सत्तरे नौका आउ समुद्र कि सपोज बड़ा जहाज भी हो, समुद्र विशाल समुद्र रे जो जहाजटा हो कि नौकाटा हो कोठे से हलुची?
तार ऊपर भागरे कि तरंगटा जोटा उठुची कोठी उठुची तार ऊपर भागरे से ऊपर भागटा कोनटा मन एंड से कहा द्वारा परिचालित होउची हमर प्रारब्ध कर्म द्वारा परिचालित होउची किंतु एठी आत्मा कोठी अछि से जो समुद्रर डीपर लेवल रे जोटा कि शांत सेटा नौकार गति द्वारा किछि इफेक्टेड नाही कि बड़ जहाज भी जते बेले भी अतिक्रम करूची गभीर महासमुद्र रे तार जो सी बेड कि तार जो भीतर महासमुद्र भीतरटा एफेक्टेड ही न थाए सेटा शांत ही थाए तो जनक राजा जनक से जो विशाल समुद्रर गभीर डीप लेवल रे अछंती से सेठी थिबारे अनुभूति करूचंती से सही कैपिटल आईटा से जो शांत समुद्र शांत महासमुद्र बोली किना कहउचंती कर्मर उदयरु उपरे नौका की तरंग तरंगायित होउची नौका खेलुची तार कारणटा होची प्रकृति रूपी वायु आमर प्रारब्ध कर्म पाई जोटा कि नेचुरल वे रे होउची ही किंतु मु तो से डीप गभीर महासमुद्र जोटा कि शांत आउ ए विचार द्वारा मु प्रभावित नुहे मन द्वारा प्रभावित नुहे तेणु मते असहिष्णुता भी नहीं मु तो डीप मु तो समुद्र महासमुद्र रे डीप रे बसिची ऊपरे तो केते फुट ऊपरे नौका जाउची कि जहाज जाउची मोर काहे कि असहिष्णुता रहिबो मु तो मोर शांत र अनुभूति करूची शांति र अनुभूति करूची मु तो से अनंत महासमुद्र ऊपर भाग रे जोटा अछि सेटा तो विचार द्वारा होउची सेटा स्वतः होउची कर्म रे उदय रु होउची किंतु मु सेटा नुहे मु साक्षी केवल तार एमती नुहे कि मु ताको बंद कर दोची बंद भी करिबिनी बिकॉज़ जो कर्म रे उदय रे जोटा हबा कथा से होउची ही मोर चेष्टा भी नहीं कि ताको बंद कर देबी केते बेले मु चेष्टा करिबे एते बेले मु असहिष्णु हेबी अरे मोर क्रोध रे मो मन रे क्रोध उठिला रे मु जेतले असह्य हे जिबे अरे मते काहे कि क्रोध उठिला ताले मु चाहिबे स्टॉप करिया को ताको किंतु जनक कहउछन मु तो डीप लेवल डीप सी लेवल रे बसीची मु शांत मते किछ फरक ही पडुनी ऊपरे नौका गला जहाज गला कि किछि भी जो मछुआरा रो बोट गला मते किछ फरक पडुनी ते मते असहिष्णुता ही नाही जा होची मु ताको बस खाली देखुची मोर ऊपर भाग रे होउची मु ताको देखुची तो एही जिंस रे से पुष्टिटा करूचंती यार मोटा मोटी अर्थ कहया को गले ठीक अछि ए जिंस रे पुष्टि से करी ही थिले तो एठी कोन हेची कि ता माने कोनटा मु शांत है किना बसीची मोर सिना विचारटा चालुनी किंतु मु कोठी अछि संसार रे अछि संसार रे समस्ते भी एग्जिस्ट करूचंती तो किंतु तांको कहया कथा जे समस्ते भी सही अनंत महासमुद्र खाली मु महासमुद्र सेमती नुहे समस्ते ही अनंत महासमुद्र समस्तंकर से ऊपरी भागटा ही दोलायमान कि तरंगायित कि हलचल होची से ऊपरी भागटा किंतु समस्ते ही सही अनंत महासमुद्र एठी से तेनु तांको आचरणटा अन्य मानक प्रति केमती हबो किछि असहिष्णुता भाव रहिबो कि अन्य मानकर भी जते बेले तरंगायित होची अन्य माने जदि क्रोध भी करूचंती अन्य माने धरा जो लोभ करूचंती तांको किछि असहिष्णुता हबो कि से कथा से कहिचंती असहिष्णुता खाली तांको भितरे बोली नै से संसार भितरे रहिचंती ए सप्तम प्रकरणटा ही होची सेटा कि संसार रे आचरणटा केमिति किन आमे कोनटा आमे धरा जो मु काहा को क्षमा कले ठीक अछि मते क्रोध आसुनी
मु एक्स को मु ता प्रति मोर क्रोध नाही मु ताको क्षमा कली मु 4 थर क्षमा कली मु 5 थर क्षमा कली किंतु एबे भी धरा जाऊ से एक्स व्यक्ति रो तार आचरणटा चेंज हेनी से भी मते एबे भला दृष्टि रे भी देखुनी ताले 6th टाइम रे मते कोन हबो मु एते थर क्षमा कली किंतु ता मुहटा एबे भी एते बढ़े किना रहिछि ता मानेटा कोनटा हमर असहिष्णुता अछि ताले मु तो भाबुछि कि मु कैपिटल आई मस्ट फॉरगिव आमे एटा प्रैक्टिस करूचे मु क्षमा करिदिली किंतु एबे आमे बुझुने कोनटा रे सी भी तो होछि अनंत महासमुद्र तार कर्मरु उदयरु तार प्रारब्ध कर्मरु से क्षमा करि पारुनी कि क्रोध रे अछि कि तार लालसा बेसी से तार प्रारब्ध कर्मरु तार प्रकृति रूपी वायु द्वारा तार डंगाटा सेमती तरंगायित होछि एठी जनक सेटा बुझिचंती कि समस्तंकर ही समस्त ही से अनंत महासमुद्र आ समस्तंकर प्रकृति रूपी वायु द्वारा नौका तरंगायित होउछि विश्व रूपी नौका तरंगायित होउछि विचार तरंगायित होउछि लहरी उठुछि तेनु कौन हुए जनरली कई धन पाइबा पई कई ईश्वर तथा मोक्ष पाइबा पई अशांत थांती है ना स्पिरिचुअलिटी रे जे स्पिरिचुअलिटी रे नांती मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रे अछंती तो धन पई तांकर लालसा आशाटा सब बेले रहिला किछि भी जिंस पई प्राप्ति करिवार इच्छाटा जोटा किंतु आउ जते बेले जे स्पिरिचुअलिटी को आसे जे कोन ठीक अछि ताको धन दरकार नाही किंतु ए जो हमर साधु संत माने भी सेथरु भी बात जाई पारु नांती निजर प्रतिष्ठाटा चाहूचंती से माने भी प्रतिष्ठाटा चाहूचंती न मिलिले भी असहिष्णुता आसी जाउची किंतु जनक निज सहित विश्वटाकू भी समान दृष्टि रे देखुचंती टोटल विश्वटा ही अनंत महासागर बोली किना से जानी सारिचंती एबे आमे द्वितीय सूत्र नबा मज्जनंत महाबोधौ जगत बीचिः स्वभावतः उदेतु वास्तवमायातु न मे वृद्धिर्न चक्षति कौन हैला मु हेउची अनंत महासमुद्र सेथिरे जगत रूपी तरंग उठे एवं शांत हो जाए सेथिरे मोर कोनोसी वृद्धि बा क्षति हुए नहीं एही समस्त वृद्धि और क्षय अहंकार रु ही संभूत हुए समान कथा आमे से समान गोटे एग्जांपल नबा एठी कौन होची से मु होची अनंत महासमुद्र एथिरे जगत रूपी तरंग उठे एवं पुणे शांत हो जाए सेथिरे मोर कोनोसी वृद्धि बा क्षति हुए नहीं मोर के सेटा आपे नेचुरल वे प्रकृति सेटा नेचुरली ही तार वृद्धि होची एंड क्षति भी होची सेथिरे मोर किछि मोर ना वृद्धि होची ना मोर किछि भी क्षति हेउ नाही जेमिति समुद्र समुद्र रे बड्ड शिप टे भी आमे धरे जो क्रूज रे बड्ड क्रूज टे भी धरे जो चालुची तार सीमार लंघन हो जाउची ना गोटे छोट नौका गले तार सीमाटा सिकुड़ी किना छोट हो जाउची सेमति त नाही ना तार वृद्धि होची ना तार क्षति होची तो जनक निजको रियलाइज कर देछंती कि से अनंत महासमुद्र से जो डीप लेवल रे बसिथिबा शांत स्वरूप तेणु तांको ना तांकर वृद्धि होची ना क्षति होची से जिनसर अनुभूति ते भी से कहउचंती ए वृद्धि और क्षति रो अनुभूति केते बेले हुए अहंकार रो संभूत हुए है ना तरा जो मते ए जो अहंकार का चाहे कोनटा प्रतिष्ठा चाहे ना कि मु एतकी टंकार मालिक हवा दरकार प्रतिष्ठाता चाहे कि मु एई उपाधि माने भूषित हवा कथा मु ज्ञानी हवा दरकार मते समस्त चिन्हिबा दरकार प्रतिष्ठा चाहे कि अहंकार मिली गले खुशी वृद्धि हेई गला न मिलिले सिकुड़ी गला क्षति हेई गला तो अहंकार कारण वृद्धि किंबा नाश होउची सन्यासी मुनि ऋषि माने भी
जो साधु बड़ बड़ गुरु माने भी से माने भी एथिरु केबे वंचित हेई जाई नांती निजर जय जयकार करे बाटा आज माने ए जो शोभा यात्रा बाहर करबा ए बाहर करबा माने निजर माने मु एक्जिस्ट करूची बोली कि ना मोर ग्रुप मोर फाउंडेशन ए जिनसटा अभी जते बेले एटा कहू कारण रही था अहंकार कारण रही था प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा पाइबा पई समस्त लालायित पाई गले वृद्धि हैला न पाइले क्षति किंतु एठी से जो बड़ जहाज कथा कहली सेटा भी समुद्र रे गले तार ना सीमा वृद्धि हो जाउची लंघन हो जाउची ना नौकाटे गले तार सीमाटा छोट हो जाउची छी भी होनी तो राजा जनक से अनंत महासमुद्र बोली कि नाम भाभी सारी तांकर अहंकार नाश होइची तृतीय श्लोक एबे नबा मज्जनंत महाम्बोधौ विश्वं नाम विकल्पना अति शांतो निराकार एते देवाः मस्थितः कोनटा मु अनंत महासमुद्र एठी देखो गोटे कथा ही सबले से कहउछंती मु अनंत महासमुद्र सेथिरे संसार निश्चय कल्पना मात्र मु अत्यंत शांत निराकार एवं एही अवस्था रे मु अवस्थित से तो कहउछंती से षष्ठ प्रकरण भी कहले कि मु अनंत महासमुद्र सेथिरे संसार निश्चय कल्पना मात्र ही एक कथा भी से आग्रह कहिचंती कारण यार किछि अस्तित्व न थिला बेले से एबे जेहेतु से भाबुचंती कि ए संसार ता केवल परिकल्पना मात्र जेते बेले मु राजा जनक बोली निजको आइडेंटिफाई करबी ताहले मो संगे जड़ित विश्वटा ही मोर बोली मते लागिबो जदि मु निजको राजा जनक भाबु ही नाही ताहले कोठी मोर विश्वटा रहिला तो सेटा परिकल्पना ही थिला इल्यूजन थिला जते बेले आमे निजको बॉडी कॉन्शियसनेस रु किबा माइंड कॉन्शियसनेस रु जते बेले आमे निजको ड्रॉप करि दोचे तो आम द्वारा जड़ित जतिके भी संसार आपे आपे ही ड्रॉप हो जाए माने सेटा कोन लुप्त पाई जाए ना वैनिश हो जाए किछि वैनिश हुए ही नहीं संसार तार नॉर्मल गति रे ही चली थाए किंतु आमे निजे तार साक्षी स्वरूप किछि अप्रभावित आमे रही थाए संसार रु अप्रभावित परिकल्पना माने कोनटा कल्पना केते बेले हुए आमे जेतेले अरे मु कल्पना कली आज गोटे सपोज मु कल्पना कली गोटे इंस्टीट्यूट खोलिबाकू हैला तो ताने मु अनेक कर्म करली मोर जदी भलरे चलीला इंस्टीट्यूट तो बहुत वेल एंड गुड न चलिले मु पुणी दुखी मु प्रभावित हेली चलिले भी आहुरी रो चेष्टाटा किंतु मु जदी भाबुची कि जहाँ भी होची स्वभावतः ही होची जहाँ आसुची मो लाइफ रे लेट इट गो जेमिति चलीची सेमिति चली थाउ तार एते कल्पना जल्पना जदि न हुए एवं तार रिजल्ट सहित जदि अटैच न हुए ताहले ना आमे एथिरे प्रभावित हवा ना आमे बहुत सुखी हवा ना आमे दुखी हवा तेणु राजा जनक स्थिति होची सेटा कि से आगरु कोन से कहउचंती जे मु एई कल्पना को प्रथमे वास्तव बोली मने करूथली एनु एहा मते प्रभावित करूथला एबे मु निजको निराकार रूपे बुझी अत्यंत शांत हो जाईची समुद्र होची निराकार अनंत आकाश होची तार ना किछि आकार अछि ना कोन अछि तो से निजको से कैपिटलाइज से अनंत महासमुद्र भाभी सारी चने एंड सेटा पुनी को अनंत महासमुद्र तार डीपर लेवल रे से बसुचंती सेटा शांत निराकार जहा होची ऊपरे होची से केवल तार साक्षी हिसाब रे ताकू बस खाली देखू ही चंती
ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିକ୍ଷେପର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନ। ଆତ୍ମା ରୂପ ମୋ ଠାରେ କୌଣସି ବିକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିକ୍ଷେପ ମାନେ କଣଟା? କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବଢିଲା କି କମିଲା, କିଛି ବି ତାର ବିକୃତି ବିକ୍ଷେପ କୋଉଠି ହୁଏ? ମନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହୁଏ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଟା ହେଲା ତ ମୋର ଖୁସି, ନ ହେଲା ତ ମୋର ଦୁଃଖୀ, ଭଲରେ ନ ଚାଲିଲା ତ ମୋର ଦୁଃଖୀ। ବିକ୍ଷେପ ଟା କୋଉଠି ହେଲା? ମନରେ ହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିୟର ହିସାବରେ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଟା ହେଇଛି, ଚାଲୁ ନ ଚାଲୁ, ଭଲରେ ଚାଲୁ ମନ୍ଦରେ ଚାଲୁ, ତାର କେବଳ ଯଦି ଦ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ରହେ, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ସ୍ଥିତ ହେଲେ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇରେ, ଆତ୍ମା ରୂପରେ। ସେଠି କିଛି ବିକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା କି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ର ହ୍ରାସ ହେଲା, ହାନି ହେଲା, I will be unaffected। ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ସେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ संगे ଲଗେଇ ଦେଲେ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ संगे ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଟାଚ କରି ଦଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଜନକ ଆତ୍ମ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେଇ ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନା କୌଣସି ବିକ୍ଷେପ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ତାର ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ସୂତ୍ର ପଦ୍ମଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ପଦ୍ମଜା। धन्यवाद मिले। नमस्कार फ्रेंड्स। बहुत सुंदर प्रथम 3टा श्लोक रे राजा जनक निजे क्लारिफाई करूचंती, मु तो आत्मज्ञानी किंतु संसार रे मु कोठी पोजीशन और संसार रेस्पेक्ट रे मु मोर व्यवहार केमती बा मु केमितिया। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ସେ ରାଜା ଜନକ ରାଜା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଧନ ଧାନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତା ହିସାବରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ଭାଗ୍ୟ ହିସାବରେ ସବୁ ମିଳିଛି କି ତାଙ୍କ କର୍ମ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନା ଏଫେକ୍ଟେଡ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ନା ଟାଚଡ ନୁହଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିରେ ଏଣ୍ଡ କଲେ ଥର୍ଡ ଶ୍ଲୋକରେ, କି ସବୁର ମୂଳ ହଉଛି ମନ। କାରଣ ମନଟା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ଏଇ ଯୋଉ 4th ଶ୍ଲୋକରେ ଆମର ସେ ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନଉଛେ, ତାହାର ବି ଗୋଟେ ରକମର କ୍ଲାରିଟି ସେ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ସେଟା ଯେ ଶ୍ଲୋକଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ କହି ରଖିବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟ ବା ଗୋଟେ ବଡିକୁ ନଉ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କନସିୟସନେସ ଟା ଆସେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ଇମୋସନାଲ କଭର, ମେଣ୍ଟାଲ କଭର ସବୁ ହେଇକିନା ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଏଇ ବଡିଟା ନଉ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚକୋଷ ରହିଛି, କନସିୟସନେସ କୁ 5ଟା କୋଷରେ, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନୋମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ एंड लास्ट होची ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। हाँ आनंदमय कोश, सॉरी भूली गली, थैंक यू मिल। आनंदमय कोश, तो यही जो बॉडीटा हमरे जो 5टा कोष नेकी गठित हैला, एठी आम बॉडी रे आमे जन्म ही बारंबार काहेकि नहु, कारण ये जो फिजिकल बॉडी रे हमर मनोमय कोष रे डिजायर, ये डिजायर टा ही हमको बारंबार हमको जन्म नोथा। आमे जो डिजायर रे प्रेरित होई कि मोर एई जन्म रे राजा हबार इच्छा अछि, मते गोटे जन्म ने सेई रकम हो जा, हमें बॉडीटा बदलू थाउ बिकॉज ऑफ आवर डिजायर। डिजायर कोठी रहिला, ये मनोमय कोष बा मन, ये मनटा डिजायरटा मनटा पाउची कोठु, से विषय गुडा करे जो आग्रहटा तार होउची कोठु, से इंद्रियंकर सहयोग, माने जोटा हमें फील कले, जोटा हमें देखिले, सुंघिले, चाखिले, हमें शुणिले, से जिनसरु हमरा डिजायर माने मनटा अटैच। देखिला माने हमको इच्छा हला गोटे नुआ जिनसर, शुणिले म्यूजिक टा भल लगिला, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट, आमे किछि गोटे सिल्क टे फील कले, हमको इच्छा हला एमती सिल्कन सब जिनस हेतिबो। तो ये जो डिजायर टा एटा चाली थाए। अब मिली जेमती कहले मेटेरियलिस्टिक हेतिबो, खाली स्पिरिचुअलिटी आसी गले खाली जागाटा बदली गला फ्रेंड, डिजायर सेठी भी रहउची, मते स्पिरिचुअल पावर दरकार, सेठी भी स्पिरिचुअल इगो आसुची, और स्पिरिचुअल डिजायर्स रहउची कि मते मोक्षटा दरकार।
ତ ଜନକ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନା କି ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ତ ଛାଡି ଦିଅ ପ୍ରଥମ କଥାରେ, ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିଜାୟାର୍ସ ର ବି ବିୟଣ୍ଡ ରେ ସେ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରଟା ମୋ ସହିତ ରିଲେସନସିପ ଟା ମୋର ସଂସାର ସହିତ କଣ, ସଂସାରଟା ଯେମିତି ନୌକାର ସେ ଯୋଉ ଆମର ମୋର ପୂର୍ବକୃତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମିଳିଛି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି ଦେଇକିନା ଆମ ଜୀବନଟା ଗତି କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦର ସ୍ଥିତିରେ ଏଟା ସବୁ ଉପର ଲେଭେଲରେ ରହିଲା, ଆଇ ଆମ୍ ଅନଏଫେକ୍ଟେଡ, ବଟ୍ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେପଟା କହିଲେ ସାମ୍ନା ଲୋକଟା ଯାହା ସହିତ ଡିଲ୍ ବି କରୁଛି ତାର ବି ତ ସେଇ ସ୍ଥିତିଟା, ଆଣ୍ଡ ସେ ବି ତ ସେଇ ଅତଳ ସମୁଦ୍ର। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରକରଣରେ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ମୋ ଭିତରେ ସବୁ ଭୂତାତ୍ମା ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ସେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲେଭେଲର। ଆସନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିନେବା। नात्मा भावेषु न भावस्तत्रन्ते निरञ्जने इत असक्तो अस्पृह शान्तः एतद्देहमेव अस्थितः। ମାନେ କଣ କହିଲେ, ଆତ୍ମା ବିଷୟ ମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ କି ବିଷୟର ସେହି ଅନନ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ଆତ୍ମାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଅନାସକ୍ତ ସ୍ପୃହାମୁକ୍ତ ଆଉ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କଥା ହେଲି ଡିଜାୟାରଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଡିଜାୟାରଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାୟର ରୁ ଆମର ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଘଟ ବଦଳୁଛି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଅଟକୁଛେ, ଯେମିତି ମିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ବଟ୍ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଦେଖିଦେବେ ପ୍ରତି ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଟା ଆମର ରହୁଛି, ଯାହାବି ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଆମର ଡିଜାୟାର ଟା ରହୁଛି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହିସାବରେ ରହୁଛି କଣ ହଉଛି, ଡିଜାୟାର ସହିତ ଆମର ରିଜଲ୍ଟର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟା ରହୁଛି ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ଏଫେକ୍ଟେଡ। ସେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ରୂପୀ ଢେଉରୁ, କାରଣ ଡିପ୍ ସି ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ମହାସମୁଦ୍ର ସେଠି ଅନଏଫେକ୍ଟେଡ, ଟୋଟାଲି ଅନଏଫେକ୍ଟେଡ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଏହି ବାସନା କାରଣରୁ ନୂତନ ଶରୀର ଧରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ ଶରୀର ଆଉ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ବଡି ଆଉ ଆମର ମାନେ ମନମୟ କୋଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଏଇ ସଂସାରରେ ଲିପ୍ତ। ତାଠୁ ବିୟଣ୍ଡ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ଆଉ ଏଇ ସବୁର ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ନା ଅପ୍ର ଖୁସି ଅଛି ନା ଡାଉନ ର ଦୁଃଖ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମନଟା ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ ଭାବୁଛି କି ମନଟା ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତ ସେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତା ହେଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭୋକ୍ତା ବି ହବ। ଏଇ ମନଟାର ହିଁ କାମ, ଯେମିତି ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରୁ ମନକୁ ଆସିଲେ ଏଇଠି ସେ ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଭୋକ୍ତା ହବାର। ଏଣୁ ଏ ଯୋଉ ଏହା ଆତ୍ମାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ମନ ଆଉ ବଡି ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ସେଟା ପଞ୍ଚକୋଶ ମିନ୍ସ ଆଉଟର କଭର, ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଇ କଭର ଗୁଡା କ୍ରସ କରିକି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ଆତ୍ମାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆତ୍ମା ନା ପୁଣ୍ୟ ସହିତ କୋଇ ରିଲେସନ, ନା ପାପ ସହିତ ରିଲେସନ, ନା ଭଲ ସହିତ ରିଲେସନ, ନା ମନ୍ଦ ସହିତ ରିଲେସନ। ସେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ, ମାନେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଉ ଅନନ୍ତ, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ତାର କୌଣସି ରୋଲ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆତ୍ମା ବସ୍ ୱିଟନେସ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ସିଚୁଏସନ, ଯାହା ରିଲେସନ ଏଇ ବଡି ମାଇଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ ରେ ମଣିଷଟି ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଟା ବିୟଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଉ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଅଟେ, ଏବଂ ବିଷୟ ମାନଙ୍କର ଆସକ୍ତି କେବଳ ମନ ଆଉ ଶରୀରରୁ ହୁଏ, ମୋର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଦିଥର ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ପୃହ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ସେ ନିଜର ପୋଜିସନ ଟା ବତେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଅନାସକ୍ତ, ଅସ୍ପୃହ ଏବଂ ଶାନ୍ତ, କୌଣସି ସେ ଢେଉଟା ଉପରେ ତଳେ ଶାନ୍ତ। ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି,
अहो चिन्मात्रमेह महेन्द्रम इंद्रजालोलोपम जगत इंद्रजाल लोपम जगत अतो मम कथं कुत्र हेय पादेय कल्पना। कौन कहले? आश्चर्य मु चेतना मात्र संसार इंद्रजाल परी ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ହେୟ ବା ଉପାଦେୟ ର କଳ୍ପନା କେଉଁଥିରେ ହବ। ଏଇଠି ସେ ଆସିକିନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି ସେ ଦେହାଭିମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେ ମୁଁ ଏଗୁଡାକୁ ସତ ଭାବୁଥିଲି, ଏଇ ଢେଉ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଉଠିଲା ସେଟା ତ ସତ ଭାବୁଥିଲି। ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭଳିଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଲାଇଫ ର ସହିତ ଦେଖିବା, ଏଟା ତ ଜନକଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯେ ସେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲର ଅନୁଭୂତି ଟା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର ଡେଟ ରେ ଆମକୁ ସବୁ ତ ସତ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ତବିକ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କିଏ ଅପମାନ ଦେଲା ବାସ୍ତବିକ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଲା ବାସ୍ତବିକ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କୋଉଠି ଲୋଭ ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଡିଜାୟାର ସବୁ ବାସ୍ତବିକ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ସବୁ କିଛି ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଆମକୁ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକତାର ଯୋଉ ଟ୍ରାପ ରେ ଆମେ ପଡିଛେ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭଳିଆ ଯେମିତି ମ୍ୟାଜିକ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର ଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲର ଟ୍ରାପ। ଆମେ ଫସି ଯାଉଛେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରିକି ତା ଭିତରେ ଏତେ ମଜି ଯାଉଛେ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଉଛି ଏଇ ସଂସାରରେ ଭଲରେ ହଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦରେ ହଉ, ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥାଏ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ରକମ ମଜି ଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଏ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। କିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମନେ ହିଁ ପଡୁନି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା କଲା, ଆରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ଆତ୍ମା ସିଏ ବି ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ଆସୁ? କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲର ଟ୍ରାପ ରେ ପଡିଯାଇଛୁ। ତ ଜନକ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମାତ୍ର, ମାନେ ସେଇ କନସିୟସନେସ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହୁ ଏମ୍ ଆଇ କନସେପ୍ଟ ଟା ଯୋଉଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ଏଇ ବହିଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଟା ଦଉଛି, ସେଥିରେ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଚୈତନ୍ୟ ମାତ୍ର ସଂସାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ପରି। ତ ଆଧେରେ ମୋର ନବାର କଣ ଅଛି ନା ମୋତେ ଲାଭ କଣ ହବ? ଯେମିତି କହିଲେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ କି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ, ସେମିତି ଏଥିରେ ମୋର କଣ ନବାର ଅଛି ବା କଣ ଦବାର ଅଛି, ବା ମତେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଇଏ କଣ ଉପାୟରେ ଉପାଦେୟ ହବ, ନା ମୁଁ କୋଉ ୱେରେ ଆଠୁ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେବି, ତ ସେଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେହେତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା, ସେ ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବଡି ନିଜ ବିଷୟରେ ବି ଥର୍ଡ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲକୁ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲା, ତାହା ଦ୍ଵାରା ହେୟ ବା ଉପାଦେୟ, ଭଲ ବା ମନ୍ଦ, ଲାଭ ବା କ୍ଷତି, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଆଦିର ଅନେକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର କରୁଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଡିସ୍କସନ କରିଛେ, ଆମର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ସୁଷୁପ୍ତି। ସୁଷୁପ୍ତିରେ ତ ଆମର ନିଜର ଏଇ ଦେହର ବି ଜ୍ଞାନ ଟା ଆମକୁ ନଥାଏ, ଏ ବଡି ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ ଆମେ ନଥାଏ, ଆମେ ଭଲ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ କନସିୟସନେସ ହିଁ କାଲି ଫିଲ୍ କଲା କି ଆମେ ଭଲକିନା ଶୋଇଛେ, କାରଣ ଆମର କିଛି ଆମର ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଁ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ କରୁ, ବଟ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ବାଘଟେ ଗୋଡଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନର ବାଘ ବୋଲି କଣ ଆମେ ଧାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛେ କି? ଆମେ ତ ସେଇ ବାଘକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଡରିକିନା ଦୌଡୁଛେ। ଏଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ଉଠି ପଡିଲେ ସେଟା ଆମେ କାହାକୁ ବି କହିଦଉଛେ କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମତେ ଗୋଟେ ବାଘ ଗୋଡେଇଲା, କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଥିଲି, ରିଏଲି ମୁଁ ଅନ୍ଧ କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅନ୍ଧ ହେଇପାରିବି କି ମୁଁ ଛୋଟା ବି ହେଇପାରିବି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସ୍ୱପ୍ନଟା, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନଟା ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମାନେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର, ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଉଥିର କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟା ବା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଟା ଅଛେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ। ହୁଏତ ଇମାଜିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ କୋଉଠି ଶୋଉଛେ, ପ୍ରୋବାବଲି 80-90 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖୁଛେ ହୁଏତ। ତ ସେଇ ରକମର ଏଇ ଜିନିଷରେ ନ ଫସିକି ମୁଁ
ତାହାର ବି ବିୟଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜର ଅଜ୍ଞାନତାର ସମୟରେ କେମିତି ଭାବୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ନେଇକି ବି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ମୋର ଏବେ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଇ ସକଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାର ମତେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲରୁ ଅଧିକା କିଛି କଳ୍ପନାର ବୋଧ ଦଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ଟୋଟାଲି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ। ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା କହିଦେଲେ, ଅନଏଫେକ୍ଟେଡ। ଆଉ କଣ କହିଲେ, ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଟା କଳ୍ପନା ହେଇଛି, ଏ ସଂସାର ବି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମତେ। କାରଣ ନା ଏଥିରେ ତ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ବି ହେଇଯାଉ, କି ମତେ ରାଜା ବନେଇକି କୋଉଠି ପୋଜିସନ କରିଦଉ, ବା କଣ କୋଉଠି ମତେ ଭିକାରୀ ବି ବନେଇ ଦଉ, କିଛି ମୋର ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ଫରକ ପଡୁନି। ଯେମିତି ଆମେ ରିଅଲାଇଜ କରିଦଉଛେ କି ସ୍ୱପ୍ନଟା ଅଲଗା, ସିଏ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି ଏଇ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ସେ ସେଇଆ ହିଁ ରିଅଲାଇଜ କଲେ, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, ଏଇ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାଟା ବି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆମର କର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଦେଖିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଇ ଆମ୍ ଅନଏଫେକ୍ଟେଡ। ଏଇ ସଂସାରରେ କିଛି ନା ପାଇବାକୁ ଅଛି ନା କିଛି ହାରିବାକୁ ଅଛି। ଭୋଗ ବା ତ୍ୟାଗ ଦୁହେଁ ହିଁ କଳ୍ପନା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା କହିଲେ। ଆମେ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଭେନ ପଞ୍ଚମ ଚାପ୍ଟରରେ ତ୍ୟାଗ କର ବୋଲି ବି କହିଦେଲେ ଜନକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷର ତ ତ୍ୟାଗ, ଦେହାଭିମାନର ତ୍ୟାଗ କର। ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ତାଙ୍କର ଜନକ 2ଟା ଚାପ୍ଟରରେ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି, 6ଠ ଆଉ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏଇଥିରେ କଣ କହିଦେଲେ, ଭୋଗ ଆଉ ତ୍ୟାଗ। ଭଲେ ବି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, 2ଟା ଯାକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ତ ଏଥିରେ ନା କିଛି ପାଇବାର ଅଛି ନା କିଛି ଛାଡିବାର ଅଛି। ତ ତାହା ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ମୋ ଲାଇଫରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜା ହେଇଗଲି ବୋଲି ମତେ କଣ ସେଠୁ ଧନ ନେଇ ଆସୁଛି, ନା ଭିକାରୀ ହେଇଗଲି ବୋଲି ମୁଁ ସତରେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛି, ସେଟା ବି ତ ନାହିଁ। ସେ 2ଟାରୁ କିଛି ଲେନା ଦେନା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଅଛି ମୁଁ ସେଇ କନସିୟସନେସ, ମୁଁ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର ହିଁ। ତ ଏଇଥିରେ ଧ୍ୟେୟ ଉପାଦେୟ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଆଦି ସବୁ କଳ୍ପନା ପଛରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତିର ବାସନା ଲାଗିথাকে। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଭ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାପରେ ଅଛୁ, ଶୁଭ ଅଶୁଭର ଟ୍ରାପରେ ଫସୁଛେ, ଲାଭ କ୍ଷତିର ରେଜଲ୍ଟ, ଏଗୁଡା ସବୁ ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡାକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟେୟ ଉପାଦେୟ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦିଜ ଆର୍ ଏଇ ଯୋଉ ନନ୍ ଡୁଆଲିଟିର ରେଜଲ୍ଟ ଗୁଡା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷତିରେ ଫସୁଛେ, ଆମକୁ ଲାଭ ଦରକାର, ଲାଭ ହେଲେ ତାଠୁ ଗର୍ବ ଆସୁଛି, ଗର୍ବ ହେଲେ ତାଠୁ ମୋହ ଆସୁଛି, ସବୁ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏଇ ବାସନା ବୋଲି କିଛି ନଥିବାକୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଭେଦଟା ଆପଣା ଛାଇଁ ଖଟି ଯାଇଛି ମୋର। ଆଉ ଏଇଠୁ ବିୟଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲି, ମତେ ଗୁଡା ସବୁ ନିଜେ ହିଁ ଛୁଟି ଯାଇଛି ମୋଠୁ। ମାନେ ସେ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା, ନଟ୍ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିନି, ସେ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା। ସ୍ୱଭାବତଃ ଯାହା କିଛି ହଉଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆମ ବଡ ଲୋକମାନେ ଘରେ କହନ୍ତି କି ଯାହା ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହ। କଥାଟା କଣ କୁହାଯାଉଛି, ସେଟା ହୁଏତ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୀତିବାଣୀ ଭଳିଆ ଶୁଣା ଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ରିଆଲିଟି ମିନିଂକୁ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। କାରଣ ଯୋଉଠି ଏଥିରେ ନା ନବାର ଅଛି ନା ଦବାର ଅଛି, ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋପିୟସ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆସିଛି, ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ, ଯାହା ମିଳିଛି ତା ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ, ଏବଂ ଆଉ କଳ୍ପନାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ବି ନାହିଁ ର ରିଅଲାଇଜେସନ। ତ ଏଇ ସବୁଥିର ମୁଁ କେବଳ ସାକ୍ଷୀ, ଏବଂ ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ବିୟଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ଏଟା ଜନକଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ କି ରକମ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛେ, ଆମର କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଜଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆମ କ୍ରିଟିସିଜମ ରହୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଦାୟୀ କରୁଛେ କି ଆମକୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ତ କେତେ ଭଲ, ମୋ ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ ଏତେ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ଆମ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ରିଅଲାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ମନେ ପକେଇଦବା କି ମୁଁ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଉପନିଷଦ ଯୋଉ କହୁଛି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନ ପର, ମାନେ ଜୀବଟା ବ୍ରହ୍ମ, ଅପରଟା ନାହିଁ, ମାନେ ମିଥ୍ୟାଟା ନାହିଁ, ସତ୍ୟଟା ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟ ହଉଛି ମୋର ଚେତନା ହବାଟା ହିଁ ସତ୍ୟ।
ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଟା असत କାରଣ इट कीप्स ऑन चेंजिंग केबे भी गोटे प्रकार सिचुएशन रहुनि द्वैत आज लाभ अच्छी क्षति अच्छी काली शुभ अच्छी अशुभ अच्छी दीज आर चेंजिंग ए जो ढेउटा चेंजिंग मु से डीप सी समुद्र अनंत समुद्र जोटा चेतना मात्र एतिके रियलाइजेशन जदि आम दिन में सब कम आगु मन पकईदेले आम भी लाइफ टा ठीक जनक भली गोटे स्वप्न भली बीतीज आधे एफेक्टेड कौन से हेबानी आ किसी ऐड करिवो कि मिली खाली गोटे कथा ये जो समस्त कल्पना पछरे प्राप्तिर बासनाटा लागि रहिता सेतपै आमे संतुष्ट हे पारेनी माने अलेक्जेंडर को स्टोरीटा होची माने पूरा फिट बसुची इथरे माने अलेक्जेंडर जत्ते बेले पूरा विश्व जय करिवार विश्व को प्राप्ति करिवार तांकर बासनाटा हैला गोटे दिटा कंट्री रे से सैटिस्फाइड हेलेनी तो तांकुरी आहुरी आहुरी प्राप्ति रे जत्ते इच्छा हैची से जत्ते तांको गुरु को पाखो को जाई आशीर्वाद मांगिबा पई कि मते आशीर्वाद करंतु कि मु पूरा विश्वटा को विजय करिकिना आसे एवं लास्ट डेस्टिनेशन तांकर थिला भारत एवं से गुरु कहले जे अच्छा तोर तू जदी एति की प्राप्ति करिबु विजय हेले तते कोन मिलिबो कोनटा तते कोन पई तू करिया को चाहछु ना मु एबे दीटा देश करिछि ए सब कर देले मु तापर जे किना मु खुशी हेबी तो सेतले गुरु कहिचंती अरे तू एते देश ता पई तते यदि खुशी हबार अछि एते देश विजय करबार दरकार कोन अछि मु तो एबे भी खुशी अछि तू एते देश विजय करी सारले जे केना खुशी हबो ए सबु छाड़ी दे किंतु अलेक्जेंडर सुनी नांती मदमस्त है किना रही चंती कि मते तो तांको लागिची लालसा प्राप्ति रो इच्छा त से माने लास्ट रे सबु आ सुनी नांती किंतु तांकर गुरु सत्की बेले गुटे एडवाइस माने गुटे कथाटे कहितले तू सेना सबु जय करी आसीबु किंतु सबु जय करी आसला बेलको तू आउ ताकू रियलाइज कर तू तेबे भी तो खुशी रही पारिबनी तू जानी भी पारिबनी तो या कि शुणी ना से तो गोटे परे गोटे देश विजय करी 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 कि ना लास्ट रहला भारत रे जतले से पूर्व राजा को हरे देचंती हरे सरला परे तांकर आउ डेस्टिनेशन नाही कहा को आउ जय करिवे तापरे से तांकर जो छाउनी थाए सेठी से कांदू चंती तांको मंत्री माने पचारिले अरे ये अलेक्जेंडर परी जो एते पराक्रमी राजा हम राजा आज कांदू चंती कोन पई एबे तो पूरा तांकर जो एम ता थलस त फुलफिल हे गला एबे तो खुशी हबा कथा कांदू चंती कोन पई तो जहा पचरा जीवन से कहले जे एबे मो करिबी कोनटा मोर तो सब किछि कंप्लीट हे गला माने आउ मो कोनटा प्राप्ति करिबी माने जो मान को ए जो लालसाटा लागी रही थाए ना किछि करिबा को नथिले तांको जेमती कोनटा करिबी रो एंजाइटी आउ कोनटा करिबी रो एंजाइटी माने हम एटा को मिली गोटे वर्ड रे जदी पुट करबा वी आर जस्ट ड्रिवन बाय आवर डिजायर्स ए डिजायर गुडा के ही हमको मेकिंग अस गो एटारे ए जस्ट खत्म करिवे रामकृष्ण परमहंसकर जेतबेले थिला एटा कोनोसी भी तांकर माने डिजायर ता रहु नथला तो से केवल तांकर गोटे डिजायर थिला कि खाइबा आ से माने इवन ब्रह्मचर्य चर्चा चली थिबो ता भीतर भी जे उठी कि मां शारदा को पचारते खाइबार जे कोन बनिची तो समस्ते माने आश्चर्य होतले रामकृष्ण परमहंस को भली जने आत्मज्ञानी साधारण खाद्य पछरे माया तो सेती बेले मां शारदा भी कहितले एटा कोन भलो देखा जाउनी लोक माने कोन भाबुचंदी आपनको विषय रे एटा बटे भलो कथा न तो सेते बेले रामकृष्ण परमहंस कहितले मां शारदा को मु जो दिन खाइबा पचारिबा छाड़ी देबी तापरे मते तृतीय दिन मोर मो देह त्याग कर एटा कहबा प्रयोज्य एटा सतरे भी हैला जतबे खाइबा से खाइबा को पिठी कर देले मां जानी गले कि ताका जीवा समय हेई गला आर कहिबार कथाटा एया से गोटे डिजायर वाज तांको बॉडी रखिबा को माने बाध्य करूतला से जदी से गोटे डिजायर निजको डिटैच करि देबे ताकर ए बॉडीटा भी आ रहिबो नाही से रियलाइज थिले से रकम जिनसटा एटा एक्जेक्टली हमें ए जो शरीर मन ए जो कॉम्प्लेक्स टा को धरी बसे
just because of desires. और desire माने मन, मन माने हमको सेठ कामटा मन को ट्रेन करियार अछि आउ नीति अभ्यास द्वारा ही एटा पॉसिबल एटा को हमको अभ्यास करिबा को मन को जते पर्यंत ट्रेन करिबानी माने हिंदी रे गोटे प्रभाव अछि ना मन जीता जगत जीता एग्जैक्टली सेटा ही कि मनटा को जदि हमें कंट्रोल करी देले बा मन सहित हमें बुझी गले हमें ए स्टेज गुडा का और दूर ना तो फ्रेंड्स आज पई एतिकी बहुत सुंदर मिली थैंक यू फॉर एडिंग अलेक्जेंडर को स्टोरी टा आ बहुत सुंदर हेल्पी तो मु भूली भी जाइथिली आनंदमय कोसो थैंक यू आ फ्रेंड्स आज पई एतिकी हमें नेक्स्ट आपनकर 28 नंबर चैप्टर हमें नै आसीबो हमरो सॉरी 28 नंबर हमर भाग होबो किबो हमें नै आसीबो हमरो अष्टम प्रकरण सेटा हमें नेक्स्ट चैप्टर रे हमें कवर करियो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग सेतल पर्यंत विदाय दियंतु नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।